আগে জয় জগন্নাথ। हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला। हरी बोला, हरी हरी बोला, हरी हरी बोला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेस्मारं भगानेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवार्थिसम्पुनां सिद्धे वन्दे सारजनार्दन। याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं कृष्णं हरिहरप्रभः जितेन्द्रियं जितक्रोध सदा ध्यानपरायणो आनन्दं निलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरं। वेदान्तवेद्यं सकलादवैद्यं दया सुधा सिन्धुरनन्तरूपम् श्रेयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं सरस्वतीरविशुक्रो बृहस्पति। पञ्चैतानि पञ्चदशो पञ्चदशोऽध्यायः श्रीपुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ओद्गतेन हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। अस्मत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दुरेण चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् दानानि वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः दम्भे पारनिवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छुवा प्रजुवात्मति स्मरः। गृहीत्वैतानि संजाति वायुगन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यदन्तो योगिनश्चैन्यपश्यन्ति चेतसः। यदा विश्वं गतं तेजो जगतभासयत् वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। भावैमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वविश्वविवर्तावय ईश्वरः। यस्मात् कर्मतीतोऽहमक्षरात् विचोत्तमः अतस्मै लोकवेदै च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ॐ हरिः ॐ।